Let's turn to the book of Psalms, Psalm 100. Mari kita buka kepada Mazmur 100. This one can put here, then we all both can see. Oh, okay. Thank you. Reading Psalm 100. Kita baca daripada Mazmur 100. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who made us, and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. For the Lord is good, his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahawa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaan tetap turun-temurun. Amen. May the Lord bless his word. Amen. Biarlah Tuhan memberkati ayat ini. I entitled my message this morning, Serving a Happy God. Tajuk saya pada hari ini adalah melayani Tuhan yang bersukacita. Do you know that your God is a happy God? Adakah kamu tahu bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang bersukacita? You know, Jadi kamu tahu ya. how happy do you think he is? Dan bagaimana kamu tahu betapa bergembiranya dia? Is his happiness based on who he himself is, or is his happiness based on what he possesses? Adakah kegembiraannya itu berdasarkan siapa dia ataupun sesuatu yang dia ada? Well, Jadi, God is a holy and righteous God. We all know that. dan kita tahu bahawa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. His righteousness and his happiness is, I would say, on an equal level. Jadi kegembiraan dan kegembiraannya itu dan juga Righteousness is kebenaran, holiness. kebenaran dan juga kegembiraannya itu adalah sama rata. Sama rata, huh? Yeah. Okay. That means just as we say that God, you are a holy God, we can say God, you are a happy God. Jadi seperti yang kita tahu bahawa Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan Tuhan adalah Tuhan yang bersukacita. So we say that God, you are holy, so we must be holy. Jadi kalau kita mengatakan bahawa Tuhan adalah kudus, kita mesti juga adalah kudus. Then can we say that God, you are a happy God, we should be a happy people. Dan kalau kita mengatakan bahawa Tuhan adalah Tuhan yang bersukacita, kita juga sepatutnya menjadi seorang yang bersukacita. But how happy are we as God's people? Dan sebagai orang percaya, berapa banyak kita mempunyai sukacita? When you look at this psalm, that is your third slide. Dan apabila kamu melihat kepada Mazmur ini, The Bible in NIV translated as worship the Lord with gladness. jadi dalam kitab terjemahan NIV, dia mengatakan bahawa worship the Lord with gladness. Yeah. Melayu is what? Tuhan Verse 2. Tuhan dengan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Yeah. Beribadahlah. Beribadah is worship or Yes, worship. worship. Yeah. Worship. Well, in Hebrew, the word translated worship in NIV actually literally means serve. Kalau dalam terjemahan Ibrani, perkataan itu sebenarnya memberi maksud melayani. Bukan masuk is actually serve. The word is serve. Ya, perkataannya adalah melayani. Ya. But it's translated worship in some versions like NIV simply because the idea is that, you know, these people, they are coming to God's gates and courts, so they feel that the word will be more appropriate if you worship. Jadi ada terjemahan lain juga yang mengatakan bahawa perkataan itu adalah You see, they are entering God's courts and melangin pintu. melayani. Because they are coming to God's courts and all that.
how to do this? Maybe you all do the English one, then here we do the Malay one. The English, you see, here verse 4 is entering God's gates and God's courts. So it's associated with worship. That's why they translate it as worship. Jadi kalau kita lihat di ayat 4 dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab itu kenapa dikatakan perkataan ini adalah sebagai perkataan ibadah. But I'm choosing a version that translates the word literally as serve the Lord with gladness. Tapi saya menggunakan penterjemahan yang menggunakan perkataan yang bermaksud melayani. And here all the words like serve and know, they are serve, come and know. They are all imperative words. That means they are all commands. Dan kalau kita lihat perkataan melayani dan juga Come, masuk. Okey, melayani dan juga masuk. Semua perkataan ini bermaksud perintah. We are commanded to come before God to serve Him with joy, with gladness. Dan kita diminta untuk melayani Tuhan dan datang kepada Tuhan dengan sukacita. This word serves and sometimes be used for manual labor or military service. Dan perkataan layanan ini adalah kita selalunya menggunakannya untuk pekerja buruh ataupun mungkin perkhidmatan ketenteraan. And which literally for us today would mean your service to the Lord, your ministry. Dan kalau bagi kita perkataan melayani itu adalah berkaitan dengan pelayanan. And we are commanded to serve God with joy. Dan kita diperintahkan untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Simply because our God wants us to come before Him with gladness and with joy. Dan kerana Tuhan mahu kita datang kepada Dia dengan sukacita. It is hard to come before God with joy if your ministry is full of unhappiness. Correct or not? Sangat sukar sekali kalau kita datang kepada Tuhan jika pelayanan kita itu adalah kita melayani dengan tidak ada sukacita. That's why I decided to say that God wants us to serve Him with joy because He's a happy God. Sebab itu kenapa saya katakan bahawa Tuhan mahu kita melayani dengan sukacita kerana Tuhan yang kita layani itu adalah Tuhan yang bersukacita. For a God who always want to see us happy when we come before Him. Jadi Dia adalah Tuhan yang Dia mahu kita bersukacita apabila kita datang kepada Dia. It must be because He Himself, He likes to be happy. Dan mungkin kerana Dia sendiri sangat suka untuk bersukacita. And so one of the questions we ask is that when, especially as we who are involved in ministry, find our serving in pain and serving in frustration, serving in unhappiness, then something is wrong. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, apalagi kita melayani sesuatu yang tidak membawa sukacita, mungkin ada sesuatu yang berlaku. There's one person who say this: before I enter full-time ministry, I was serving with gladness and joy. I love to serve. Dan ada yang pernah mengatakan bahawa sebelum ini saya pernah melayani dengan sukacita dan saya suka melayani. After my work out in the outside world, I just come to church. I just want to serve. I'm looking forward to it. Dan apabila saya bekerja di luar dan saya datang untuk beribadah dan saya hanya datang kepada Tuhan dan saya mau melayani dengan sukacita. And when pastor asked me to serve, I feel it's such a privilege and honor. Dan apabila pastor suruh saya melayani dan saya rasa sangat dihormati. Now I'm in full-time service. Dan apabila saya melayani sepenuh masa, now service is, I find ministry sometimes such a burden. Kadang-kadang saya merasakan bahawa pelayanan itu adalah satu beban. Got people share their feeling here? Ada tak pernah siapa-siapa di sini yang merasakan itu? Those of you who share, so you dare not say loud lah. Jadi siapa yang merasakan itu mungkin kamu tidak berani untuk mengatakan. Because the camera is on me, it's not on your pastor will know. Sebab sekarang kamera dengan saya bukan dengan kamu semua. It is so sad that those of us who decided to serve God full time should come to a place that service is no longer a joy. Dan ia sangat sedih apabila orang datang kepada Tuhan dan melayani dan ibadah itu bukan sesuatu yang sukacita. That's why even as I was preparing this message, I asked myself, you yourself serve very joyfully, meh?
Dan apabila saya menyiapkan khotbah ini, saya pun tanya pada diri saya, kamu sendiri pun melayani dengan sukacita meh? Yep, very good translation. Meh. That's how Chinese always go. Meh. The fact of the matter is that after a while, those of us who have been serving, we find that, sometimes it's like so tiring now. Jadi kadang-kadang kita lihat bahawa pelayanan itu sangat memenatkan. Sometimes tiredness is not the problem because you can still serve with joy when you are tired. Kadang-kadang kebaikan itu bukan satu masalah sebab kamu masih boleh melayani dengan sukacita walaupun penat. But it's the frustration that comes with it, the human problems that come with it, that cause us to lose our joy. Kerana tekanan dan juga masalah daripada orang-orang juga yang menyebabkan kekurangan sukacita itu. That's why today I want to speak to you who are not yet senior pastors. Dan sebab tu hari ini saya mau berbicara kepada kamu, kepada siapa yang belum lagi menjadi senior pastor. Bukan siapa, semua pun boleh. Semua pun boleh. Yeah. But since this is going to be shared on YouTube, I also would like to share this with senior pastors. Dan memandangkan ini akan dikongsikan di YouTube, saya juga mau mengkongsikan ini kepada senior pastor. If we really believe that God is a happy God, dan kalau kita percaya bahawa Tuhan adalah Tuhan yang bersukacita, and we really believe that it's the same thing like we say, oh God, you are a holy God, it's the truth. Then we say, God, you are a happy God, it's also the truth. Dan ia sama seperti apabila kita katakan bahawa Tuhan adalah Tuhan yang sukacita, itu adalah kebenaran. Dan Tuhan adalah Tuhan yang kudus, dan itu adalah kebenaran. We will not cast any doubt on the fact that God is holy. Kita tidak meragukan bahawa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. So let us not cast any doubt that God is a happy God. Dan jangan meragukan bahawa Tuhan adalah Tuhan yang bersukacita. And we know He's a happy God because He say, come before me with singing, with gladness. Sebab itu kenapa kita tahu bahawa Dia adalah Tuhan yang bersukacita? Sebab Dia suruh datanglah dan nyanyianlah dengan syukur. Then in our ministry, dalam pelayanan kita, whether we are the senior pastor, sama ada kita senior pastor, or we are the associates, atau mungkin kita adalah pembantu pastor, ministerial staff, whatever you call them, pelayan ataupun staff, how do we maintain joy in service? Bagaimana kita mengekalkan sukacita dalam pelayanan? If we are senior pastors, dan kalau kita senior pastor, how do we ensure that the people that God put under us to help us to serve, that they are also serving with joy? Dan bagaimana kita mau menjamin jemaat-jemaat kita yang bersama-sama melayani dengan kita? Because joy cannot be simply commanded. Kerana sukacita tidak hanya diperintahkan begitu saja. You know, here we just now says that God gave us a command, serve Him with joy. Dan mungkin di sini kita lihat bahawa Tuhan berikan saya perintah, melayanilah dengan bersukacita. That is because He is God. Kerana Dia adalah Tuhan. He can give the command. Dia boleh memberikan perintah. And what He expects of us is that we obey that command. Dan apa yang dijangkakan kepada kita adalah kita taat kepada perintah But itu. for human beings, tapi sebagai seorang manusia, if we command somebody to serve with joy, apabila kita memerintahkan seseorang untuk melayani, we have to make sure that we give them the conditions to serve with joy. Kita perlu memberikan mereka syarat untuk melayani dengan bersukacita. Which means, how do you treat your workers if you are a senior pastor? Itu bermaksud bahawa bagaimana kamu melayani dia sebagai seorang senior pastor. How much work do you give to your workers? Berapa banyak pekerja yang kamu bagi kepada pekerja kamu? Do you ever think that are they having even enough time to spend with their family? Dan adakah kamu memberikan dia masa untuk diluangkan bersama dengan keluarga? I'm not criticizing senior pastors here. Saya tidak mengkritik mana-mana senior pastor. But it's just that as an older minister, we need to think about these things because we are responsible to the Lord for the little shepherds that are under us. Kerana sebagai seorang pelayan kita bertanggungjawab kepada domba-domba yang kita jaga. We are like the servant that Jesus said in the parable. You know, we give food to our fellow servants. Dan seperti perumpamaan bahawa kita memberi makan kepada hamba-hamba sepelayanan. So we are the chief servant. So we have smaller little servants under us. Dan kita adalah ketua pelayanan dan ada lagi pelayanan-pelayanan yang kecil yang berada di bawah. To give them food means that you make sure they are well provided for. Dan harus pastikan bahawa mereka diberikan. And well provided for means looking into their welfare.
dan menyediakan itu adalah Looking into the welfare in BM is what? menjaga kebajikan. That's right, must help. So, one of the welfare is that maybe your workers are people who are married, then you have to ask, are they having time with their family? Mungkin salah satu daripada kebajikan adalah terutama sekali bagi mereka yang sudah berkahwin, mungkin boleh bertanya kepada dia, adakah kamu mempunyai masa dengan keluarga? I was in the church preaching. Saya berada di gereja berkhutbah. Then, after that we talk to members. Sebab itu saya bercakap dengan jemaat. And of course, this one is a Chinese-speaking church. Dan ini adalah gereja berbahasa Cina. And some of these, they are older ladies. One of these older lady that I was speaking to is that his son is one of those ministerial staff. Dan ada seorang ibu yang sudah berumur, anak dia adalah orang yang melayani. Okay, not in the church, but in another church. Di gereja yang lain. And old people, especially Chinese ladies, what they are concerned is that future generation, to have grandchildren. Dan apa yang menjadi kerisauan bagi ibu ini adalah generasi di masa depan, cucu. And she was telling me that, my son and my daughter-in-law, they don't have time for children, Dan dia beritahu kepada saya, kamu tahu tak, anak saya dan juga menantu saya, mereka tidak ada masa langsung untuk ada anak. They're so busy serving God, no time to have children. Dan mereka sangat sibuk melayani dan tak ada masa untuk ada anak. Now, I find it a bit sad, Jadi saya rasa itu sangat sedih. I mean, as pastors, you got no time to have children, Sebagai seorang pastor, kamu tidak ada masa untuk ada anak. Now, if you don't want children, there's another thing, I don't want children, so that's okay. Kalau kamu tidak mau anak, itu tidak ada masalah. Cuma kalau kamu tidak ada anak, tidak apa. Because, some people prefer to serve God without the burden of having children, and that's fine. Dan ada orang yang melayani, mereka mau melayani yang tidak ada beban. Jadi tidak mengapa. Some people cannot have children because got problems with the body, just cannot conceive. That's also that's okay. Cannot be helped. Dan mungkin ada orang juga yang betul-betul tidak boleh ada anak dan itu tidak mengapa. But if you are so busy with ministry until you have no time to have family, don't you think there's something wrong? What kind of example are you setting for your own people? Dan bagaimana kalau kamu terlalu sibuk dan kamu tidak ada masa untuk keluarga, dan apakah contoh yang kamu boleh tunjukkan? Of course, we say that when God says be fruitful and multiply, that one never mind lah. So many people already, we don't really need to follow the command. But at least you get married, bear enough fruit to replace yourself, lor. Mungkin ada juga yang firman Tuhan yang mengatakan bahawa berkembanglah, tapi ada juga yang tidak mau mengikuti perintah ini, tidak apalah. So at least because we are supposed to be examples to your members, right? So kita sepatutnya menjadi contoh kepada jemaat-jemaat kita. And there is actually others who tell me that I'm a lay person and I'm so busy with Christian ministry, I got no time for family. Dan ada juga yang memberitahu saya terlalu sibuk dengan pelayanan Kristian dan saya tidak ada masa untuk keluarga. I don't know whether it is better not to have children because you're so busy, or to have children and then worse still not to have time to spend with your children. Saya tidak pasti sama ada kalau ada anak dan kamu akan menjadi sibuk, dan kalau tidak ada anak dan kamu akan ada masa dengan keluarga. Long ago, in the times of missionaries and all that, we are very impressed when we hear stories that tell us that, I'm so busy serving the Lord, even if my child is sick, I will just pray for my child and then I will go off for ministry. Dan mungkin waktu yang lalu kita akan berkata bahawa pelayanan walaupun saya sibuk, tapi walaupun anak saya sakit, tapi saya masih pergi untuk melayani. And we thought, wow, what great sacrifice, for you God is first. Dan kita pun lihat bahawa itu pengorbanan yang sangat baik kerana dia mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. We never ask, what does your wife think? Dan
ingat untuk tanya apa yang isteri kamu akan fikirkan. If your wife also think, okay lah, children never mind one lah, you just go and serve God lah. Kalau mungkin isteri kamu fikir, tak apalah, kamu boleh pergi melayani Tuhan lah, tak payah risau pasal anak. Then I guess you are very fortunate lor. At least your wife is happy lor. Dan mungkin kamu bernasib baik kerana isteri kamu gembira. But I wonder, what does your child think? Dan saya tertanya, apa yang anak kamu akan fikir? Nowadays, we have so many problems with pastors' kids. Dan banyak masa kini ada banyak masalah pada anak-anak pastor. Many of them are very hurt. Dan banyak di antara mereka yang sangat, Many of them feel that their parents don't really, have any time or attention for them. banyak yang merasakan bahawa ibu bapa mereka tidak ada masa untuk mereka. They don't want to serve God when they grow up. Dan mereka tidak mau melayani Tuhan apabila mereka membesar. Some of them decided to quit church Dan ada di antara mereka yang berhenti pergi ke gereja. because they feel that Christians are hypocrites. Dan mereka merasakan bahawa Kristian adalah hipokrit. You tell people God is love, you never show me love. Walaupun dikatakan bahawa Tuhan adalah kasih, tapi kamu tidak pernah tunjukkannya. You tell people God cares for them, you never care for me. But tetapi ketika kamu mengatakan Tuhan itu sangat menjaga, tapi kamu tidak pernah menjaga saya. You say come into God's cause with thanksgiving and praise. All I see is that there is no joy in the family. Dan apabila kamu mengatakan bahawa datang ke dalam kemuliaan Tuhan, tetapi tidak ada sukacita di dalam keluarga. If we have no joy in the family, how do you serve in a happy way? Dan kalau tidak ada sukacita dalam keluarga, bagaimana boleh melayani dalam keadaan yang sukacita? If you are a senior pastor, Kalau kamu seorang senior pastor, or some of you in future you will be senior pastors, mungkin di masa depan kamu adalah senior pastor, think about the people under you. dan fikirkan kepada orang-orang di bawahan kita. Give them some time Bagi mereka masa to be happy, untuk bersukacita, to make their family happy, untuk membuatkan keluarga mereka bersukacita, so that they can serve God with joy. supaya mereka boleh melayani Tuhan dengan bersukacita. And for those of you who are not senior pastors, Dan kepada sesiapa yang bukan senior pastor, life can be harder lah, hidup adalah susah, but there is still choices that you can make. tapi masih ada pilihan yang boleh You dipilih. can still say that I need some time for family. Mungkin boleh beritahu bahawa saya perlu masa untuk keluarga. Then at other times you work extra hard, no? Jadi mungkin masa yang lain kamu harus bekerja So lagi masa. that you will be able to spend good time with the people that matters to you. Sebab kamu boleh meluangkan masa dengan orang-orang yang penting bagi Ask kamu. yourself, what makes you happy? Tanya diri kamu sendiri, apa yang membuatkan kamu sukacita? What makes you happy? Apa yang membuatkan kamu sukacita? You know, there was a guest lecturer that came many years ago. She asked me a question that nobody ever asked me before. Ada tetamu pensyarah jemputan yang bertanya kepada saya soalan yang tidak pernah saya dengar. She said, what do you do for fun? Apa yang kamu lakukan untuk berseronok? Now, usually I'm one of those, I can talk very quickly one. Dan saya seorang yang boleh bercakap sangat laju. So whenever people ask me any question, even though I speak garbage also, I can talk one. Walaupun apabila orang tanya saya cakap mengarut pun saya boleh cakap. Yeah, I'm never left speechless. Dan saya tidak akan tinggalkan itu tanpa kata-kata. But when she asked me the question, what do you do for fun? Dan apabila dia bertanya kepada saya, apa yang kamu lakukan untuk berseronok? Literally for quite a number of seconds, I don't know how to answer her. Dan beberapa saat itu saya tidak tahu bagaimana untuk I menjawab. think and think, I don't know how to answer her. Saya fikir-fikir, saya tidak tahu bagaimana untuk menjawab. So after that, I came back and I began to still think about the question. Dan apabila saya balik pun saya masih fikir pasal soalan itu. Then I was thinking, Wendy, you are really in a state of poverty lah. You don't know how to answer the question ah. Dan saya pun tanya, Wendy, kamu dalam teruk lah. Kamu tidak tahu bagaimana untuk menjawab. I hope you can answer that question. Saya harap kamu boleh menjawab soalan ini. What do you do for fun? Apa yang kamu lakukan untuk berseronok? We need to do something for fun. Kita perlu lakukan sesuatu untuk berseronok. Because we need to be happy. Sebab kita perlu bersukacita. We need to release steam. Kita perlu I also don't know. Release pressure. melepaskan tekanan. Okay, next slide. Okey, slide seterusnya. This psalm tells us how to live
enjoy, to maintain our joy. Dan mazmur ini memberitahu kita bagaimana untuk mengekalkan sukacita. He says, know that the Lord is God. Dan dia katakan bahawa ketahuilah bahawa Tuhanlah Allah. What does it mean to know the Lord is God? Dan apa maksudnya untuk mengetahui bahawa Tuhan adalah Allah? It brings up two things. It says, know that He has made you, Dan dia membawa dua perkara bahawa ketahuilah bahawa dia telah menciptakan kita. and know that you are His people. Dan mengetahui bahawa kita adalah umatnya. When the psalmist reminds us that God has made us, Dan apabila mazmur ini mengingatkan kita bahawa Tuhan menciptakan kita, you can reflect on this and see how it applies to you. dan kamu boleh membuat refleksi ini dan bagaimana itu mengaplikasikan dalam kehidupan kita. If you are somebody who, who struggles with needing to achieve recognition, Jika kamu adalah orang yang memerlukan untuk mencapai sesuatu keperluan, there's some people, they just like to brag about what they have done. dan kadang-kadang ada orang suka untuk memberitahu apa yang mereka telah lakukan, Mencapaikan. mencapai. Every time you meet them, they'll be telling you, I'm doing this, I'm doing this, I'm doing this, Jadi setiap masa mereka beritahu, oh saya buat ini, saya buat tu, saya buat ni. But sometimes I think it's like, why do you need to broadcast so often what you have done? Dan kadang-kadang saya merasakan bahawa kenapa kamu perlu memberitahu apa yang kamu telah lakukan. Of course, if you're doing it as a promotion to raise fund, I can understand. Tentu kalau kamu melakukan raise fund, menaikkan dana, sudah pasti, itu sudah pasti. Yeah, but when it's just we're hello, hi, we saw one another, meet one another, and then every time it's like you have to tell me what you have done. Is like, is it because that is how you get a sense of fulfillment? Dan apabila orang mengatakan bahawa dia buat banyak perkara, adakah itu sesuatu kepenuhan? So that people will think well of me, I'm doing so many things, you see. Jadi orang akan melihat kebaikan dalam kehidupan saya kerana saya ada banyak pekerjaan yang saya buat. Then my second question is that why do you need people to think well of you? Dan persoalan kedua adalah kenapa kamu perlu orang untuk berfikir baik dengan kamu? Does it mean that I can only feel happy if people are thinking, how wonderful I am, how clever I am, how successful I am? Tidak bermaksud orang akan berfikir bahawa betapa indahnya saya, betapa berjayanya saya. Then only you'll be happy. Dan baru kamu akan merasa sukacita. Then you will find that your joy is dependent on other people. Dan itu bermaksud bahawa sukacita itu bergantung kepada orang lain. What if somebody look at you and say, so what? I don't think very much of your achievement. Dan bagaimana kalau ada orang beritahu, saya tidak fikir pun apa yang kamu lakukan itu adalah suatu kejayaan. Or what if what you have achieved then comes to a complete failure? Dan bagaimana apa yang kamu capai itu akan menjadi gagal? Does it mean we can no longer be happy? Itu tidak bermaksud kita tidak boleh bersukacita. This psalm tells you that you can serve God with gladness, not because you are successful, you have achieved great things, but because God has made you. Dan mazmur ini memberitahu kita untuk datang dengan bersorak-sorai. Which means that He knows everything about us. Dan itu bermaksud bahawa dia tahu segala-galanya tentang diri kita. He knows how much I can do and what I cannot do. Dia tahu apa yang kita boleh dan apa yang kita tidak boleh buat. I can just come before Him just as I am. Dan saya boleh datang kepada dia dengan diri saya sendiri. I know that He is happy to see me. Dan mengetahui bahawa dia sukacita apabila dia melihat saya. Of course, this verse also means that I need to be loyal to Him and not do things that displeases Him. Dan mungkin ini Not mungkin. Also, tentulah. Okey. Tentulah ini adalah sesuatu yang kita perlu setia dan jangan melakukan perkara yang tidak baik kepada dia. Because to know that the Lord is God requires loyalty. Means that He is God, nobody else. Mengetahui bahawa Tuhan adalah satu kesetiaan dan tidak ada Tuhan yang lain, hanya dia saja. Which also means that we will not do things that offend Him.
Dan itu bermaksud bahawa kita juga tidak boleh lakukan sesuatu yang menyinggung perasaan dia. But together with this loyalty towards God is also the assurance that, hey, you know, you owe your existence to Him. You are who you are because of Him. Dan jaminan kepada kesetiaan ini adalah apabila kamu datang kepada dia, kamu adalah diri kamu kepada dia. Some of us can do great things. Mungkin ada di antara kita yang boleh melakukan perkara yang, Some of us are just so very capable. dan ada yang berkebolehan. He made us that way mah. Dia yang lakukan itu kepada kita. Some of us, He allowed us to be below average. Dan ada di antara kita juga dia takat yang paling rendah. Pakai yang paling rendah, paling rendah, ayo 참어. Okay, which means that you know, you are just that lah, very ordinary. Mungkin kamu adalah seorang yang biasa-biasa saja. For us who serve God, it's hard to be ordinary. Dan bagi kita yang melayani Tuhan, sangat susah untuk menjadi biasa. Because everybody is looking at the one who have thousands in his church. Dan kerana semua orang hanya melihat, oh, orang itu ada 1,000 di dalam gereja dia. Not seribu, ribuan. But how many do you have? Berapa banyak yang kamu ada? 20 people. Hanya 20 orang saja. For how long? Berapa lama ya? Quite a number of years already. Oh, beberapa tahun sudah. How do you feel? Apa yang kamu rasa? Can you worship God with joy and gladness? Boleh kamu beribadah kepada Tuhan? Can you say that I'm serving Him with gladness? Dan boleh kamu mengatakan bahawa, oh, saya datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai? Serving God with gladness is a command. Melayani Tuhan dengan sukacita adalah perintah. Which means that it is the serving that should be joyful, not the results of the serving that should bring you joy. Dan pelayanan itu yang membawa sukacita, bukannya akhir kepada pelayanan itu yang membawa. It is not because you got a few thousand people in your church that cause you to serve God with joy. Dan bukan sebab kamu ada beribu-ribu orang di jemaat yang menyebabkan kamu sukacita. It's because just the fact that He is God and we are able to serve Him, that is something to be joyful about. Dan hanya kerana dia adalah Tuhan dan kita boleh melayani dia, itulah sesuatu yang kita perlu tahu tentang Tuhan. In our world which emphasize performance, dan dalam dunia kita akan lebihkan persembahan. Now performance is important Persembahan adalah penting because we have no excuse to be lazy. kita tidak ada alasan untuk menjadi malas. We have no reason to do slipshod, lousy work. Dan kita tidak ada masa untuk melakukan pekerjaan yang But slipshod, lousy work is what? kerja yang Tidak apa, that kind of thing, you know. tidak bagus, tidak bagus. Okay. Yang tak bagus. No reason for that. Tidak ada alasan untuk itu. But I think it is so wrong when the church emphasize performance in a corporate way. Dan saya lihat bahawa dalam gereja mereka mementingkan bahawa persembahan itu dalam cara corporate. Ya, corporate. Imagine when you come before God, Bayangkan apabila kamu datang kepada Tuhan and God have CPI. dan Tuhan ada CPI. Where's CPI? KPI, sorry. Now here is KPI. KPI is Key Performance Index. Anyway, to measure your performance Yeah. Okay. Index process. I tell you, all of us will die. Dan saya pasti kamu semua akan Because God's standard are so high. kerana jangkaan Tuhan terlalu tinggi. A simple one is from the Bible. Jesus says, you know, just shepherd need to lay down their life for the sheep. Mungkin dalam cara yang Bible. sangat ringkas bahawa The Bible says, you know, you need to lay down your life for the sheep. Alkitab mengatakan bahawa kamu perlu Mengkorban sendirilah. mengkorban sendiri. Okay lah.
Now, we are also shepherds, right? Dan kita juga adalah domba kan, We should gembala. be like Jesus, right? Kita perlu jadi seperti Yesus kan? How many of you willing to lay down your life for the sheep? Dan berapa banyak di antara kamu yang mau Mengkorbankan mengorbankan diri kamu untuk domba-domba? None of us really can lay down our life for our sheep, isn't it? Dan tak banyak di antara kita yang mau mengorbankan diri kita untuk domba-domba. I know there are some maybe, who are really very sacrificial, but, we all understand we need to sacrifice. That one we understand. Dan mungkin ada orang yang merasakan benar-benar berkorban dan kita lihat bahawa itu adalah pengorbanan. But to do what Jesus does, do we have the same level of performance? Tak boleh tahan. Jadi untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam persembahan tak boleh tahan. And so, why are we making the church like the corporate world? Dan kenapa kita lakukan gereja sebagai dunia korporat? Where is the love and the understanding and the kindness? There's no kindness sometimes. Di mana kasih dan kebaikan, dan kadang-kadang tidak ada kebaikan langsung. God has made us. Tuhan telah menciptakan kita. He said we are His people, His sheep. Dan dia mengatakan bahawa kita adalah umatnya dan dombanya. If the shepherd treat the sheep according to key performance index, kalau seorang gembala melayani dombanya sebagai indeks asasi, I don't know what the sheep can perform. Literally, dan outside. saya tidak tahu apa yang domba boleh lakukan. Whether we remember or not, our people in the church, they are sheep. Dan adakah kita ingat bahawa jemaat di gereja adalah domba? They are not employees. Mereka bukan pekerja. Even the people who are serving under us, they are sheep. They are not employees. Dan bagi orang yang bekerja di bawah kita juga bukannya pekerja tetapi adalah domba. Of course, we understand, we call them employees because we have to pay them, alright, give them EPF and all that. We understand those things. Mungkin kita faham bahawa kerana mereka bekerja dengan kita dan kita memberikan bayaran kepada mereka. But they have another identity that we must never forget. Dan mereka ada identiti lain yang kita tidak boleh lupa. They are sheep. Mereka adalah domba. God's sheep. Mereka adalah domba kepada Tuhan. That God committed to us, we are under shepherds. Dan Tuhan berikan kepada kita dan kita ni adalah gembala. If you treat your sheep like an employee, you wait till the day God treat you not like a sheep, like a goat, then we also suffer. Dan kalau kamu melayani jemaat kamu sebagai seorang pekerja, kamu tunggu waktu Tuhan melayan kamu bukan sebagai domba tapi sebagai kambing. God say that we can serve Him with joy because He reminds us, you are my sheep, I'm your shepherd. And shepherd always look out for the best for his sheep. Dan Tuhan mengingatkan kita bahawa dia adalah gembala dan kita adalah domba dan kita harus God always think of the best for you. dan Tuhan selalu memikirkan yang terbaik untuk kamu. We always say that, God, you will give us the best. Dan kita selalu berkata, oh Tuhan, saya akan berikan kamu yang terbaik. Because this is what a shepherd does. They always try to look out for the best things for the sheep. Kerana ianya sesuatu yang gembala selalu lakukan, dia akan carikan yang terbaik untuk domba dia. How much are we looking out for the welfare of those that God placed with for us? Under us. Dan berapa banyak kebajikan yang how much are we taking care or looking out for the welfare of those that God placed under us? Dan berapa banyak kita memberikan kebajikan kepada orang-orang yang Tuhan letakkan di bawah kita. In order to serve with joy, dan untuk melayani dengan sukacita, God remind us, Tuhan ingatkan kita, you are not orphans. kamu bukan seorang yatim. Yeah. You are people that belong to someone. You belong to me. Kamu adalah seseorang yang dimiliki oleh seseorang. And because I make you, I can accept you just as you are. Dan kerana saya menciptakan kamu, saya boleh menerima kamu sebagai diri. You don't need to prove yourself to me. Kamu tidak perlu buktikan diri kamu kepada saya. Of course, I expect you to be responsible. I expect you to be hardworking. Dan sudah tentu saya menjagakan kamu seorang yang bertanggungjawab dan juga bekerja keras. But
whatever I give to you, you just be faithful in that. You don't need to compare yourself with somebody. Dan apa yang sesuatu yang saya berikan kepada kamu, kamu harus lakukannya dan tidak perlu membandingkan dengan orang lain. And you must always know that I will take care of you. I will never abandon you. You are my sheep. Dan kamu harus tahu bahawa kamu adalah dombanya dan dia akan jaga kamu dan dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. If we are at times we don't feel that we are being loved by God. Ada satu masa yang kita rasa kalau ada satu masa kita rasa bahawa Tuhan tidak mengasihi kita, or we feel we are losing our joy in service, atau kita kehilangan sukacita dalam pelayanan kita, we need to perhaps come into the presence of God and just tell yourself, God, you know me, you made me, and I'm your sheep. Dan kita beritahu Tuhan bahawa Tuhan, Engkau tahu saya, Engkau ciptakan saya dan Engkau menggembalakan saya, ya. And you just stand in the presence of God and say, God, I want to consciously see in my mind your love, your favor pouring on me. Dan saya mau melihat, saya mau Tuhan memberikan saya kasih dalam kehidupan saya. I live in the love and the acceptance of God. Dan saya hidup dalam kasih dan juga penerimaan daripada Tuhan. I live in the welcoming presence and the care of God. Dan saya berada dalam hadirat dan penjagaan Tuhan. That when God sees me, God put His arms around me, and He's so happy I'm His child. Dan Tuhan meletakkan tangannya kepada saya dan dia sangat sukacita kerana saya adalah anaknya. He is so happy. I call Him Father God. Dan dia sangat gembira kerana saya memanggil dia Allah Bapa. And I want to come to Him with that joy, not whether I feel it or not. Dan saya mau datang kepada dia sama ada saya rasa ataupun tidak. I come with joy because He commands it. Dan saya datang dengan sukacita kerana dia perintahkan. And just as in all obedience, dan dalam setiap ketaatan. Obeying is not easy, isn't it? Ketaatan bukan sesuatu yang mudah. Serving with joy is not easy either. Dan melayani dengan sukacita bukan sesuatu yang mudah. But it's something we choose to do. Dan ia sesuatu yang kita pilih untuk lakukan. Next slide. Slide seterusnya. Cultivate a heart of gratefulness. Menanamkan hati yang bersyukur. The gratefulness comes from the fact that you believe in God's goodness. Syukur datang daripada pernyataan di mana kamu percaya bahawa kebaikan Tuhan. That's why He commands us, enter His gates with thanksgiving, enter His courts with praise. Sebab itu dia memberitahu kita masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian He syukur. tells us to give thanks to His name. Dan dia memberitahu kita untuk bersyukur di atas namanya. Why? Because He says He is good, His love endures forever. Kerana dia mengatakan bahawa kebaikan Tuhan dan kasih setianya adalah selama-lamanya. Here, the love here is God's steadfast love. Kasih di sini adalah kasih setianya. It is the word that sometimes they use is the Hebrew word hesed, is covenant loyalty love. Dan dalam perkataan Ibrani dikatakan covenant, perjanjian kasih. Yes, perjanjian kasih. It's not a love like you see a man so handsome, oh I love him. No, not that. Ia kind. bukan kasih yang apabila kamu lihat lelaki, oh kasih yang itu. Or a man see a beautiful woman, oh I love her. Oh mungkin seorang lelaki melihat seorang perempuan, oh saya sangat cinta dia. It is a love that comes with commitment, with commitment of everlasting, faithfulness. Dia adalah kasih yang berkomitmen dan selama-lamanya. It is something that is like, I say I will do it and I will never break my word. Ialah kasih di mana saya akan lakukannya dan saya tidak akan memutuskan dia. And it is a word that God put Himself as a guarantor. Dan dia yang meletakkan diri dia sebagai jaminan. Which means that He put Himself as part of the covenant.
dan dia meletakkan diri di sebahagian daripada perjanjian. In the days that they make covenant, in those days is that they would kill an animal to make a covenant. Dan ketika pada waktu dulu apabila mereka mau melakukan perjanjian, mereka akan mengorbankan binatang. The significance of the kill animal is like this, like if I break covenant, I will end up like the animal. I will be killed. Dan pengorbanan binatang itu memberi maksud bahawa kalau saya memutuskan perjanjian ini, saya juga akan menjadi seperti binatang itu. So the death of the animal is to show that, this is what will happen to people who don't keep their word. Dan kematian binatang itu akan memberi maksud bahawa setiap orang yang tidak mengikut perintahnya, dia akan jadi seperti itu. So when God make a covenant with us and say that I will love you with an everlasting love, apabila Tuhan membuat perjanjian dengan kita bahawa dia akan mengasihi kita dengan kasih yang selama-lamanya, He is saying that if I don't love you forever, I will no longer be God. dan dia juga mengatakan bahawa kalau saya tidak boleh mengasihi kamu dan saya bukanlah Tuhan. Yeah. That's why here it says that the Lord is good because the Lord is good. His love endures forever. Why? Because God endures forever. Sebab itu dikatakan di sini bahawa Tuhan adalah baik dan kasih setianya adalah untuk selama-lamanya, kerana kasih dia memang selama-lamanya. And so when we come before God or when we are serving Him, Apabila kita datang kepada Tuhan dan kita melayani dia, we want to come and say, thank you, Lord, that you put your own existence on the line for dan me. kita mau berterima kasih kepada Tuhan kerana kewujudan kamu telah meletakkan diri kamu di How would I say? It's like, God, you're saying like, you will cease, you will stop being God if you don't love me forever. dan kita akan merasakan bahawa kamu akan berhenti untuk mengasihi. No. Yeah, you say? Kalau dia tidak mengasihi, dia bukan Tuhan lagi. Kalau dia tidak mengasihi kita selama-lamanya, dia akan berhenti menjadi Tuhan. Okay, kalau dia tidak mengasihi selama-lamanya, Something like dia akan that. berhenti jadi Tuhan. Yes, that is what this means. Itu yang dia maksudkan. With such a strong guarantee, Dia adalah seorang jaminan yang sangat kuat. can we have confidence in God's goodness? Boleh kita ada keyakinan dalam kebaikan Tuhan? Can you have confidence in His love for you? Dan boleh kamu ada keyakinan dalam kasihnya kepada kita? That's why when we come before God, Sebab itu apabila kita datang kepada Tuhan we say, God, irrespective of what is happening, dan kita secara tidak hormatnya kita datang kepada dia. no, irrespective, no matter what is happening, Tidak kira apapun yang berlaku, your love for me will never stop. kasihmu kepada saya tidak akan pernah berhenti. Sometimes I'm just thinking like, when those of you, if you all remember, when you're first in love, Dan kadang-kadang saya merasakan bahawa apabila kamu berada dalam dilema cinta, yeah, sometimes like, so frustrated like the work and all that, you're not very happy lah. dan kadang-kadang kamu melakukan pekerjaan apa semua, sangat sukacita, And then you receive a call from your beloved. dan kamu menerima panggilan daripada Wow, orang your yang heart automatically feels so much better. dan hati kamu automatik akan menjadi lebih baik Because you hear his voice or her voice. kerana kamu telah mendengar suara dia. There was one pastor who told me this. Ada seorang pastor yang Now beritahu this saya is ini. long time. In the days, no mobile phone. At that time, no mobile Tidak phone. ada handphone waktu itu. So one of the young people asked him, Pastor, can I borrow the phone? The use of the phone. Ada orang bagi tahu, pastor, boleh saya pinjam telefon? So the pastor thought, maybe this young guy got something important, urgent. So he said, sure. What is that? He just happened. What is it for? Dan mungkin dia merasakan bahawa mungkin lelaki muda ini mau lakukan sesuatu dan dia bertanya, kamu mau buat apa? I just want to call my girlfriend. Saya cuma mau telefon teman wanita saya. So the pastor, anything urgent? Dan pastor pun bertanya, ada apa-apa yang penting? I just want to hear her voice. Saya hanya mau dengar suara dia.
So important, just to hear the voice, must go and penting. borrow, the use of a phone. Sangat penting kerana dia mau mendengar suara dia sebab tu dia pinjam telefon. You see, because you're in love, Kerana kamu berada di dalam dilema cinta. ayo, the sight of her face, or his face, Kamu suka lihat wow, wajah dia you take away all the burdens of life. dan kamu keluarkan beban hidup. Makes so joyful, heavy heart also joyful. Dan sangat gembira walaupun dalam keadaan hati yang susah pun masih gembira. I think this psalm is trying to tell us to capture that with God. Jadi saya merasakan bahawa mazmur ini memberitahu kita sesuatu yang kita boleh seperti itu. Yeah. That in this world, how to always have joy. Dalam dunia ini bagaimana mau selalu ada sukacita. Those of us who are serving also know how to always serve with joy. Dan siapa yang melayani juga tahu bahawa bagaimana untuk melayani dengan sukacita. But no matter what we are facing, Dan tidak kira apa pun yang kita hadapi, but when we come before God, dan apabila kita datang kepada Tuhan, He's the one we love. Dia yang orang yang paling kita kasihi. And He's the one who will definitely love us. Dan dia adalah orang yang paling mengasihi kita. You will never be afraid that you come before Him and then you don't know why He's angry with you. Dan kamu tidak takut apabila kamu datang kepada dia dan kamu tidak tahu kenapa dia marah. Because sometimes with even boyfriend, girlfriend, they don't know why they're angry with you. Kadang-kadang teman wanita, teman lelaki pun dia And the worst thing about women is that when you ask them, honey, what's wrong? Nothing. Dan apabila dia bertanya kenapa, tidak ada apa-apa. Nothing, but the nothing sounds so angry, Tidak ada apa-apa tu bunyi seperti marah. With God, no such problem. Dan dengan Tuhan tidak ada masalah itu. It won't be you come and then you don't know whether today the weather good or not. No such thing. Dan tidak ada kamu apabila kamu datang kepada Tuhan, oh hari ini cuaca bagus atau tidak. He will always be there with open arms, Dan dia selalu berada di situ dengan tangan yang terbuka, welcoming you. mengalu-alukan kamu. I always think that when Jesus tells us the prodigal son story, Dan apabila Tuhan Yesus memberitahu itu prodigal son story is what? anak yang hilang. Yeah. This son has done so much wrong. Anak ini melakukan banyak perkara yang salah. But the father was waiting for him to come home. Tetapi bapa ini menunggu anak dia untuk pulang. And when he saw the son, he ran with joy to meet the son. Dan apabila dia melihat anak ini, dia lari dan pergi kepada anak itu. Today, most of us will say, we are a little bit better than that son now. Dan masa kini kita mungkin ada lebih baik daripada anak. Would you say at least you are a little bit better than the son? Adakah kamu At mengatakan least you're kamu repenting sekurang-kurangnya or lebih baik repented daripada- and still in Bible school and then those who listen to this message are usually Christians Dan okay? orang yang selalunya mendengarkan khotbah ini adalah orang Kristian. So don't you think your father would run to meet you? Dan adakah kamu boleh fikir bahawa bapa akan berlari dan pergi kepada kamu? And he's just longing to hold you and reassure you, you are his son, you are his daughter. Dan dia sangat menunggu untuk memegang kamu dan kerana kamu adalah anak dia. And just because of his welcome and his love, Dan dan sebab dia mengalu-alukan kasihnya kepada kita, we serve with joy. kita layani dengan sukacita. Let's arise as we Mari pray. kita bangkit berdiri.